Hello everyone, welcome back to my channel bersama gue Ranisha. Gimana nih, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Hari ini gue bakal share tentang journey gue dalam decluttering, minimizing, dan reorganizing barang-barang gue dengan mengaplikasikan cara-cara yang dari Marie Kondo, prinsip minimalism, dan simplified life gitu. Hal-hal yang mempengaruhi gue tuh dari nonton video tentang minimalism, decluttering, Marie Kondo, dengar podcastnya The Minimalis kalau kalian tahu, terus baca buku Simplified gitu-gitu deh. Jadi cara yang gue pakai di sini tuh rada campur-campur, nggak sepenuhnya pakai caranya Marie Kondo atau prinsip minimalism gitu. Cara yang gue pakai di sini lebih cara yang menurut gue cocok aja gitu di gue. So without further ado, let's get started. Jadi sekarang gue bakal mulai aja untuk declutternya. Gue bakal pisahin keep file yang mau dibuang sama yang mau didonasiin atau dikasih ke orang. Kita mulai aja. Gue bakal speed things up with the video and let's get started. First thing I'm going to throw away. This first thing I'm going to throw away. Nggak pernah gue pakai sama sekali. Going to give away file.
Ya guys. Ya. Ya.
hit the like or unlike button, share and comment down below if you have any thoughts and stories to share. So I think that's it. Ciao!